कर आक्टर भितर मु 4 जन को भल पाए भल भल कलाकार जी साई आमर कान्हा एवं पीयूष एवं रानी पंडा एमती 5-6 जन एक्टर भल भल अच्छा किंतु क्रेज पीयूष अभिनय गोटे जिन सेपरेट थिंग गोटे जोटा कहूँ से हेंजड़ा नहीं कहूँ तो सी कहीना आक्षेप कर अभिनय बही रे बापा को गोईठा मारिया गोटे सीन अच्छी तो आगे समस्त सभ्य समस्त गोईठा मारे सहीटा नुह मेटर नुह से कथा धरवा कथा नुह पारे कौन अबिका पर्यंत तो लोक फेरुंट केमी कह भल दरकार नहीं से अश्लील नृत्य कौन हम हाँ माँ भौणी बसुँच मुझे बही मो पुओ बही मो भौणी बही मो मिसेस बही कौन शिखे आम तो देखिपारूनी भल जिनस अच्छी देखिले तो सकाल दिया लोक उठे आ कौन नंगला मुकला आई पे खाली भल कहे ए शांति देवी कौन थकी गल कि देखु पीयूष तो मोर गोटे सान भाई हम मुझे बहुत भल पाए आ बहुत लोकप्रिय भी आ चर्चित चेहरा पूरा खंडगिरी पूरा चकाचक भिडियो देखु सिंह बाहिनी केमती देखु लोक टिकेट भी पाऊना फेरिकी जाऊँच मुझे आसी सान भाईटे मत कहला भाई भाज पुओ आज आसब तुम देखो यात्रा मुझे निश्चिंत जी मो मिसेस मो पुओ मो बड़ भौणी आम आगे बसु 4 जन मुझे पानी पे आसती किंतु जहा हो कलाकार कलाकार पीयूषर बहुत निखुण एक्टिंग कहीं करें लोकप्रिय लोक भल पाइबा तार अच्छी बहुत सरल ना देखो बाजीमात तो कर आक्टर भितर मु 4 जन को भल पाए भल भल कलाकार जी साई आमर कान्हा एवं पीयूष एवं रानी पंडा एमती 5-6 जन एक्टर भल भल अच्छा किंतु क्रेज पीयूष लोक जोटा को ये करे पसंद कर तो मुझे भी निजे भी आसी टिकेट पाऊनी बहुत कष्ट पीयूष मत डाकी आगे टिकेट कर पाइल टिकेट आगे बस किंतु यात्राटी मु बजरंग भी से सुटिंग रे थी सब बहुत बढ़िया पैसा खर्च होती लोक भल पाइबा दौरान भल यात्रा तो लोक आ मु किए किंतु तो देखो दैव दुर्घटना कहीहबनी कि भगवान करूँ कि कहार न हो क्षति हो सी भी आसिक यात्रा करूँ लोक समस्ते देखिए क्या खंडगिरी क्रेज रोक सरला जना पड़ो किंतु भिड़ तो अबिका पर्यटन भिड़ कहे आम मीडिया देखु सबुआड़े देखु से गोटे चेहरा पीयूष 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 लोक सका राति आसती टिकेट पाऊना मु बजरंगी पूरा एकत्र धमाल चल खंडगिरी निश्चिंत मुझे भी शुणी देखु मो मत मुझे मीरापटा मो पाखे बस मो सैड्रे बस पीयूष डाक्तर से बस कंट्रोवर्सी कर देखो अभिनय गोटे जिन सेपरेट थिंग गोटे जोटा कहूँ से हेंजड़ा नहीं कहूँ तो सी कहीना आक्षेप कर अभिनय बही रे बापा को गोईठा मारिया गोटे सीन अच्छी तो आगे समस्त सभ्य समस्त गोईठा मारे सहीटा नुह मेटर नुह से कथा धरवा कथा नुह दहले कौन जिन कहीहबनी ना कमेडी करहबनी स्टेज किसी करहबनी से खराब नुह कान्हा से बढ़िया आर्टिस्ट कान्हा भी बहुत भावी देखो सबू डायलॉग सबू कथार ही अनर्थ अच्छी नाई ना पब्लिसिटी नुह से जो कथाटी आप कहते मु बुझुची हे तो से खराब लगी पारे किंतु सेटा सी आक्षेप कर कहूना से सीन रे अच्छी गोटे अभिनय कलाकार हृदय को धन्यवाद दबा कि मीरा माँ कहला तुरंत क्षमा प्रार्थना गोटे निश्चिंत जेहेतु कर्तव्य दृष्टि सी जदि आघात लगुच क्या गोटे सिलकास्ट हो कि आम आक्षेप करने कथा नुह किंतु जेंडर हिसाब से खराब लगी कही सी भी सरेंडर कर क्षमा मांग बहुत बढ़िया कथा रानी पंडा ट्रक ओलटिला समस्त सन्देह अच्छा द्वंद्वर अच्छा कौन आउ थे रानी पंडा यात्रा आसो खंडगिरी निश्चित आसो सी गोटे भल आर्टिस्ट बहुत समाजसेवी भल झील मु तो जानी कथा भी मुझे शुणुची मो खबर ही आसनी मुझे जानी केत भारत समय रही कौन मुझे शुणुची फोन कथा हेबी कि मुझे जानूँ कि किसी न हो ता यात्रा भी पड़ो राजवीर पड़ो 1 तारिख साईर भी पड़ो समस्ते चलेबे एक्टिंग करेंगे किंतु लोक मैंने जहाँ को माने बड़ कथा आप सब यात्रा पार्टी डाकती रसुलगढ़ में एत यात्रा देखो आज आप खंडगिरी यात्रा आते खुशी लगुच कौन एकुटी भाउज आसछंती पुओ आसछि मो बड़ भौणी आसछंती आ पीयूष डाकी आसी सकाल जाए देखी निश्चिंत मुझे एक्टिंग देखा से बजरंगी शूटिंग रे भी मुझे पाखे थी
କେମିତି ହେଇଛି ଇଏଟା ଦେଖିବି ବୋଲିକି ଆସିଛି। ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଥିଲେ, ଆଜି ଫାଇନାଲ ଆଉଟପୁଟଟା ଦେଖିବେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ କହିଲେ? ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଦିଥର ମୋତେ ଫୋନ୍ ବି କରିଥିଲା, କହିଲା ନା 1:15ରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି। ମୁଁ କହିଲି ଆସ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିବି ବୋଲି ଅଛି, ତମ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ବି ଧରିକି ଆସିଛି। ମୋ ସାନ ଭାଇଟିଏ, ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ତାର ବଢ଼ିଆ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଯିବି ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍କୁ, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ କହିବିନି, ସସ୍ପେନ୍ସ। ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍। ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ସମ୍ମାନିତ କରିବି। ସେ ମୋର ସାନ ଭାଇଟିଏ, ବହୁତ ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷର ପେଟ ଭିତରେ କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଦେବା, ତାର ଯେଉଁ ସରଳତା, ସେ ବିଷୟରେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ସବୁ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କ'ଣ ପେଟ ଭିତରେ କ'ଣ ଭଲ ତ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ତ ସିଏ ଭଲ ପାଉଛି, ବାସ୍ ସେପେଟ୍ ଥିଙ୍ଗ। ତା ପେଟରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଆମର କ'ଣ ଥାଏ? ଭାଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ କି କିଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ମହାସମର ଜିତିବ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ପିୟୁଷ ଜିତି ପାରେ। ପାରେ କ'ଣ, ଅବିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଲୋକ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି କହିବ? ପିୟୁଷ ହିଁ ରହିବ। ପିୟୁଷ ଲୋକ ଭିଡ଼ ନେଇକି କହିବେ। ହେଲେ ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେରେ ପାର୍ସିଆଲିଟି କରିବା, ଭଉଣୀ ହଉ କି କିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯୋଉଟା ଲୋକ 5 ଜଣ ଭଲ କହିବେ ସେଇଟା ଆମେ ଭଲ କହିବୁ। ମୁଁ ଏକା କହିଦେଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ପୁଅ ଭଲ ବୋଲି ଲୋକ ଭଲ କହିଲେ ଭଲ କହିବେ ନା, ମୋ ପୁଅଟା ମୁଁ କହି ଭଲ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବି, ସେ ଯେଉଁ ସାନ ଭଉଣୀଟା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଆସିବି? ମୁଁ ଆସିବି, ସାଇର ଆସିବି, କୃଷ୍ଣାର ଦେଖିବି, ରାଜବୀର ଦେଖିବି, ସମସ୍ତଙ୍କର 5-6ଟାର ଦେଖିବି। ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ କରି, ଆଜି କ୍ଷିତୀଶ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ସାଇ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜି ଯାଉଛି ପିୟୁଷର, କାଲି ତୋର, ପାଳି ପଡ଼ିକି ସବୁ ଦେଖିବି। କହିବା ଏଇ 10 ଦିନ ପୁରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କାରଣ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି କ୍ରେଜ୍ ରହିକା ବଢ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ସାଇ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ସାଇ ନାଇଁ ଚୁଜ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ତ ମୋର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ରିଲେସନ୍। ଆଉ ରସୁଲଗଡ଼ର ଅଲରେଡ଼ି ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରା ସବୁ ବର୍ଷକ ଆଗରୁ ଦିଆଯାଏ, ଆମର ଯେଉଁଟା 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ପଡ଼େ ଗାଁର, ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ସେଲ୍ ହୁଏ। ଟିକେଟ୍ ସେଲ୍ ନାଇଁ ଭଲ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ହଁ, ମା ଭଉଣୀ ବସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବଇଛି, ମୋ ପୁଅ ବଇଛି, ମୋ ଭଉଣୀ ବଇଛି, ମୋ ମିସେସ୍ ବଇଛି, କ'ଣ ଶିଖିବେ? ଆମେ ତ ଦେଖିପାରିବୁନି। ଭଲ ଜିନିଷ ବା ଅଛି, ଦେଖିଲେ ତ ସକାଳୁ ଦିଆ ଲୋକ ଉଠିବେନି। ଆଉ କ'ଣ ନଙ୍ଗଳା ମୁକୁଳା ହେଇପଡ଼ିଲେ ଖାଲି ଭଲ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟାକୁ ରୋକ ଲଗାଇବା କଥା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ନାଟକ, ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ଦେଖୁଛୁ, ଓପନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ସେଇଟା ସବୁଠି ହେଲେ ଭଲ ନା, ଖଣ୍ଡଗିରି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ସବୁଠି ହେଲେ, ଏଇଥିରେ ତ ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖୁଛୁ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଏଇ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ଜିନିଷଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଏଥରକ 1800 ଚେୟାର କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆମର ଆମେ କହିପାରିବା ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ସିନା 1800 ଚେୟାର, କିନ୍ତୁ ରସୁଲଗଡ଼ରେ ପୁରା ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ନାଇଁ, ଆମର 3000 ସିଟ୍ ହୁଏ। ଏଠି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ 5000 ହେଇଥିବ ପିୟୁଷର। ଥିଲା କିନ୍ତୁ 1800 କରିଦେଇଛି। ହଁ, ଜାଗା ହଉନି, ଏତେ ଲୋକ, ବହୁତ ଜୋରେ ମାନେ ଭିଡ଼, ଭାରି ଲୋକ। ମୁଁ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲି, ସବୁ ପିୟୁଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଭାଇ ଆମେ ଟିକେଟ୍ ପାଉନୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କାଲି ଆସିବ, ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଅଳ୍ପ ଲୋକକୁ ଏତେ ଲୋକ ଆଇଲେ କେଉଁଠୁ ହେବ? କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ। କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ତମ ଭାଇରାଲ ହଉଛନ୍ତି ବୋଲିକା, ପିୟୁଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲିକା ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମିଛ କଥା, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ସେଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଏ କହୁଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାହା ନାଁ କହିବିନି। ସେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କ'ଣ? କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ତ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ଗୋଟେ କଳାକାର, ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କ'ଣ? ସିଏ କ'ଣ ନିଜେ କହିଛି ମୋତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କର, ଏମିତି କର, କେସ୍ କର, ମୋ ନାଁରେ ଇଏ କର, ସେ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଦୌଡ଼ୁଛି କୋର୍ଟକୁ। ସେଇଟା ନୁହଁ, ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏପଟେ ବିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଚଢ଼ି ହାଇଲାଇଟ୍ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ। ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ସେ ଭଲ, ତାର ବ୍ୟବହାରଟା ବହୁତ ଭଲ। କୋଉ ଡାଇଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି? ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ୍ କେବଳ କଥାରେ କହିଦେବେ ବିଶା ବାବୁ। ନାଇଁ, ସେ ଆମର ଯୋଉ ହାଇଦରରେ ସେ ଯୋଉ ଡାଇଲଗ୍ଟି ଥିଲା, କ'ଣ ଏ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ କ'ଣ ଥକିଗଲ କି? ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ।